বিশ্ব শান্তি মেলার প্রচার নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়গঞ্জ শাখার প্রতিনিধিরা। সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিকে দীপালি বলেন, রায়গঞ্জে শুরু হচ্ছে বিশ্ব শান্তি মেলা, যার নাম দেওয়া হয়েছে জ্ঞান কুম্ভ মেলা। কিভাবে মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে শান্তি অনুভব করবে, ঈশ্বরীয় শক্তির আধারে কিভাবে মানুষ নিজেদের সশক্তিকরণ করবে, সেই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই 7 দিন ব্যাপী এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। প্রোগ্রাম চলবে। এর সঙ্গে নাম দেওয়া হয়েছে জ্ঞান কুম্ভ মেলা। তার মানে এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক মেলা। কী করে মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে শান্তি অনুভব করবে এবং সারা বিশ্বে এই শান্তির বার্তা কী করে পৌঁছে যাবে আমাদের, সেটাই হচ্ছে মুখ্য লক্ষ্য আর কি। প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঈশ্বরীয় শক্তির আধারে মানুষকে কি করে সশক্ত করা যায়। মেলা 7 দিনের হবে। আজকের উদ্বোধন হবে, আজকের থেকে মার্চের 2 তারিখ অবধি মেলা চলবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর এক প্রতিনিধি অরুণ কুমার বলেন, 24শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে মেলা চলবে 2রা মার্চ পর্যন্ত। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটি 36তম মেলা। এই মেলার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের মন যে অশান্ত হয়ে রয়েছে তাকে কিভাবে শান্ত করা যায় তা নিয়ে গভীর আলোকপাত করা হবে। মেলায় 20টি স্টল থাকবে। विश्व शांति मेला और ज्ञान कुंभ मेला रायगंज के अंदर ये हमारा ऑल ओवर इंडिया से चक्कर लगाते हुए ये 36th मेला है, जो पहली बार इस वेस्ट बंगाल एरिया में लगाया जा रहा है। विश्व शांति मेले के लगाने का जो मुख्य लक्ष्य है कि सबसे पहले तो आज जो विश्व के अंदर मन के अंदर अशांति है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात, सारे विश्व में अशांति का जो लहर चल रहा है, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भावना पैदा करना, जात पात धर्म से ऊपर उठकर कैसे हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, कैसे हम अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। और इसका एक और मुख्य लक्ष्य ये है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे निर्माण करें। हमारे अंदर इस मेले के अंदर 20 स्टॉल बने हुए हैं। 20 स्टॉल के अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग टॉपिक रखे गए हैं। उदाहरण के रूप में इसमें एक स्ट्रेस का है, एक एंगर का स्टॉल है कि हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर। थर्ड वन है एक हेल्थ के ऊपर है कि हेल्थ भी कौन सी, फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तो किस तरह एक एक चीज़ को डिटेल के अंदर हेल्थ के ऊपर बताते हैं। उसके साथ एक बहुत अच्छा जो एक अवेकनिंग है वो है ड्रग्स के ऊपर, कि कैसे आज विश्व के अंदर हमारी युवा शक्ति को, भारत की शक्ति युवा कैसे नष्ट हो रही है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर ही बहुत युवाओं को हम गाइडेंस देते हैं। और बच्चों के लिए स्पेशल गेम्स का एक काउंटर बनाया गया, वो भी हमारी मेंटल गेम्स के रूप में, जिससे कि वैल्यूज गेम के रूप में हम सीख सकते हैं। আপনি কি দীর্ঘদিন থেকে পেটের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন, গ্যাসের সমস্যায় ভুগছেন? তাহলে আপনার জন্য সুখবর। এখন থেকে প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে দিশারি হেলথ কেয়ার রায়গঞ্জ শাখায় নিয়মিত বসছেন হায়দ্রাবাদ থেকে আগত বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডক্টর রবি কিরণ পেরুমাল্লা। ডাক্তার রবি কিরণ পেরুমাল্লাকে দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন দিশারি হেলথ কেয়ার উকিলপাড়া রায়গঞ্জ শাখায়। যোগাযোগ করুন 7477785509, 7477785512 এই নম্বরে।